آج व्यू 360 में जमाल खशोगी कत्ल की तहकीकाती रिपोर्ट के बाद अमरीका सऊदी अरब ताल्लुकात क्या रुख इख्तियार करेंगे। माहौलियाती आलूदगी का असर, मछलियों की अफजाइश और मछेरों का कारोबार मुतासर। और लाइव 360 में आज आपको मिलवाएंगे टीना सानी से, जानेंगे वो अपनी जिंदगी में स्ट्रेस कैसे मैनेज करती हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। मार्च 2017 में जब उस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले गैर मुल्की दौरे का आगाज़ सऊदी अरब से किया तो ये अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात का आगाज़ था, क्योंकि इससे पहले बराक ओबामा के दौर में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे थे। लेकिन अक्टूबर 2018 में जब सऊदी शहरी और अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर सहाफ़ी जमाल खशोगी को इस्तांबुल में सऊदी सफारत खाने में कत्ल कर दिया गया तो सदर ट्रंप ने माली और सिक्योरिटी मफादात का सहारा लेते हुए सऊदी अरब की जानिब मोहतात रवैया अपनाया। लेकिन कई आलमी सहाफ़ती तंजीमों और इंसानी हुकूक के सरगर्म कारकुनों ने अमरीकी हिकमत अमली पर सख्त तनकीद की। अब जबकि बाइडन इंतज़ामिया ने इंटेलिजेंस की वो रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाशिंगटन पोस्ट से वाबस्ता सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल की मंजूरी दी थी। अमरीकी मीडिया सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान को खशोगी के कत्ल का जिम्मेदार ठहरा रहा है। अगरचे सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी को, जो उनके आमराना तर्ज हुक्मरानी के नाक़िद थे, गिरफ्तार करने या हलाक करने के लिए मुमकिना तौर पर एक ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। अमरीकी मीडिया में इस इम्कान का भी इजहार किया जा रहा है कि अब शायद सऊदी अरब की जानिब अमरीका के रवैये में सख्ती आ रही है। हमने देखा अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से सऊदी अरब के 76 शहरियों पर पाबंदियां लगाने की खबरें तो आईं, लेकिन अमरीका में कुछ हल्के इन पाबंदियों में मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई ना करने की वजह से बाइडन इंतज़ामिया को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद आज़ादी सहाफ़त की अलंबरदार तंजीमों और बाकी दुनिया से क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है, बता रही हैं नुखुद मालिक। अमेरिका ने बिल आखिर वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी कर दी है जिसके मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाशिंगटन पोस्ट अखबार से वाबस्ता सहाफ़ी जमाल खशोगी के तुर्की में सऊदी कौंसल खाने में कत्ल की मंजूरी दी थी। इस रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि ऐसा होना कतई नामुमकिन है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मंजूरी के बिना ये कार्रवाई की गई हो। ताहम जहां रिपोर्ट के सामने आने के बाद 76 सऊदी अफराद पर अमरीका की तरफ से सफरी और माली पाबंदियां आयद की गईं, इनमें मोहम्मद बिन सलमान का नाम शामिल नहीं है। और इसकी वजह सदर बराक ओबामा के दौर में यमन में तैनात अमरीकी सफ़ीर जेरल्ड फायरस्टीन सिफारती ताल्लुकात बताते हैं। उन्होंने इसकी बहुत सी तौजीहात पेश की हैं। उनमें से यकीनन एक तो ये कि अमेरिका ने कभी किसी ऐसे आलमी रहनुमा पर पाबंदियां आयद नहीं की हैं जिनके साथ अमेरिका के सफारती ताल्लुकात हों। इसलिए उनका एक नुक्ता तो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान का मामला भी ऐसी ही दूसरी मिसालों से मुख्तलिफ नहीं। मिसाल के तौर पर व्लादिमीर पुतिन पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने रूसी मुखालिफिन के कत्ल का हुक्म दिया था। और एक और हकीकत यह है कि अमेरिका को खित्ते में अगर अपने वसी तर मकासद को पूरा करना है तो उसे सऊदी अरब के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात दरकार होंगे। जहां एम्बेसडर जेरल्ड फायरस्टीन और उनकी तरह के दूसरे अमरीकी माहिरीन के मुताबिक रिपोर्ट से ये नतीजा अखज़ करना मुश्किल नहीं है कि जमाल खशोगी के कत्ल का फैसला सऊदी वली अहद का ही था। ताहम इस रिपोर्ट के नताइज सऊदी वली अहद के लिए बिल्कुल वाज़ेह हैं। बाइडन इंतजामिया मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ सख्त पाबंदियों का फैसला कर सकती थी जिनमें मैग्निट्स्की एक्ट के तहत उन्हें सजा दी जाती, लेकिन बाइडन इंतजामिया ने ऐसा ना करने का फैसला किया है। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान की सूरत हाल तो तब्दील नहीं हुई। बाइडन इंतजामिया की तरफ से वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पर बराह रास्त पाबंदियां आयद ना किया जाना आज़ादी सहाफ़त की तंजीमों के लिए परेशान कुन है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने बाइडन इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो MBS पर पाबंदियां आयद करें और इसकी वजह कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट से मुंसलिक शरीफ मंसूर कुछ यूं बताते हैं। What we want to see is that it's not the Crown Prince hold responsible but hold। हम ये देखना चाहते हैं कि वली अहद को सिर्फ जिम्मेदार ना ठहराया जाए बल्कि उन्हें सजा भी दी जाए। और ये बात कि 76 दीगर अफराद पर पाबंदियां आयद की गई हैं शायद फ़िलहाल सऊदी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए काफ़ी होगा।
लेकिन दुनिया भर की आमरीतों को ये पैगाम पहुंचाने के लिए काफ़ी ना होगा कि अगर वो सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उन्हें भी सज़ा हो सकती है। We will paying a high price, consequences of going after journalists. अमेरिका की तरफ से सामने आने वाली इस रिपोर्ट के बाद पेरिस में कायम सहाफ़ियों के लिए काम करने वाली तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ एक क्रिमिनल केस दायर किया है, जिसमें MBS पर इल्ज़ाम है कि वो इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब हुए हैं और न सिर्फ सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के ज़िम्मेदार हैं, बल्कि सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर सहाफ़ियों के खिलाफ होने वाली मुनज़्ज़म जुल्म सितम और जबर के ज़िम्मेदार भी हैं। अमेरिका की वजारत ख़ारजा इस मामले पर क्या कहती है, यही जानने के लिए नखुद मालिक ने बात की लंदन में अमरीकी महकमा ख़ारजा के हिंदी उर्दू तर्जुमान माफ़ कीजिएगा ज़ैद तारड़ से और पूछा कि बाइडन इंतज़ामिया मोहम्मद बिन सलमान को सज़ा ना देने के अपने फैसले का दिफा क्यों कर रही है। जी, ये एक आम प्रोसेस है, यानी कि हम बाकी लीडरों पर ख़ास तौर पर जहाँ हमारे सफारती ताल्लुकात हैं, उन लीडरों पे हम सैंक्शंस नहीं लगाते, ना ही हम वीज़ा या सफ़र के पाबंदी लगाते हैं। मकसद हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि सऊदी अरब एक सही रास्ते पे जाए और जो जमाल खशोगी के साथ खून देखा है हमने, वो कभी मुस्तकबिल में हम ना देखें। दुनिया जो एक तवक्को कर रही है, या जो प्रेस के फ्रीडम के हवाले से जो लोग काम करते हैं, वो ये तवक्को कर रहे हैं अमेरिका से कि मोहम्मद बिन सलमान को भी ना सिर्फ जिम्मेदार ठहराया जाए बल्कि उन्हें सज़ा भी दी जाए। तो आपके नज़दीक ये मुतालबा जो है, इसको बाइडन इंतज़ामिया कैसे देख रही है? और इसके साथ ही मैं एक और ऐड करती चलूँ कि जर्मनी में एक क्रिमिनल केस दायर किया गया है मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़। तो इस तरह के प्रेशर को बाइडन इंतज़ामिया और अमेरिका की हुकूमत किस तरह देख रही है? जो सैंक्शंस आयद किए हमने इन 70 से ज़्यादा लोगों पर जो वीज़ा पाबंदी है, वो एक मुश्किल और बहुत डिटेल्ड रिव्यू के बाद हमने फ़ैसला लिया कि हम सिर्फ सज़ा नहीं देना चाहते सऊदी अरब को, ना ही हम सज़ा पर हम अटक रहे हैं MBS के साथ। मकसद हमारा ये है कि हमने इनका बिहेवियर चेंज करना है। और जो हम सुन रहे हैं सऊदी अरब के साथ, मिसाल के तौर पर हमने देखें कि एक एक्टिविस्ट को उन्होंने भी छोड़ा है चंद दिनों पहले, तो ये इसका खैर मकदम करते हैं हम बिल्कुल। बाइडन इंतज़ामिया ने अपने आप को मोहम्मद बिन सलमान से फासले पे रखने का जो फ़ैसला किया इवन इस रिपोर्ट के आने से पहले, आपके ख्याल में वो कितना हकीकत पे मबनी है? हम नहीं समझते कि हम सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात तोड़ रहे हैं या उसके ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक MBS से फासले रखने का फ़ैसला है, जी देखिए, हमारी रिपोर्ट भी काफ़ी वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि इस जमाल खशोगी के खून के लिए कौन कौन ज़िम्मेदार थे। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक, अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक भी जो हमारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक ही हम आगे जा रहे हैं। कश्मीरी नजाद अमरीकी खातून सुमेरा फाजली के वाइट हाउस में एक अहम ओहदे पर तकर्री के बाद भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के आवाम के लिए एक नई उम्मीद पैदा हो गई है। इस खबर की तफसील और दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों से बेशतर दरियाओं का पानी आलूदा हो चुका है, जिसकी वजह से मछलियों की अफजाइश को नुकसान पहुंचा है। मछेरों का कहना है कि उनका रोज़गार भी बुरी तरह से मुतासर हुआ है।
پشاور سے نظر الاسلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ زہریلا فضلہ دریاؤں میں چھوڑنے سے مچھلیوں کی کئی اقسام ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ سردیوں کا موسم اور گرما گرم تلی ہوئی مچھلی، اس خوشبو اور ذائقے کا انتظار تو سال بھر رہتا ہے، مگر بڑھتی ہوئی آبی آلودگی سے دریاؤں میں مچھلیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ کبھی دریا کابل میں مچھلیوں کی درجنوں اقسام ہوا کرتی تھیں، آج صرف چند ایک ہی رہ گئی ہیں۔ وجہ یہ ہے کیمیائی فضلہ جو آس پاس کے علاقوں سے اس دریا میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دریا کے کنارے چلتے جائیں تو ایسے کئی پوائنٹس نظر آتے ہیں جہاں سے انسانوں کی پیدا کی گئی آلودگی دریا میں بلا رکاوٹ داخل ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے نیچے کی طرف جائیں آلودگی کی سطح بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ صبا شوکت گزشتہ 3 سال سے صوبہ خیبر پختونخوا کے 2 دریاؤں سوات اور کابل میں مچھلیوں کی افزائش پر تحقیق کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صنعتی، زرعی، گھریلو اور ہسپتالوں کا فضلہ اور مضر صحت کیمیکلز دریاؤں میں جانے سے مچھلیوں کے انڈے پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے۔ لٹریچر تو ہمیں بتاتا ہے کہ ریور کابل جو ہے اس میں کوئی آلموسٹ 54 فش سپیشیز تھیں، لیکن اب کے جو ریسنٹ پبلیکیشنز ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ 19 سے بھی کم رہ چکی ہیں، اور اس کا ریزن یہی ہے کہ پولوشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور آہستہ آہستہ جو فش ہے وہ ڈکلائن ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ یہی جو کنٹامنٹس ہیں یہ اس کی ہیلتھ کو افیکٹ کرتے ہیں، اس کی ریپروڈکشن کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اس صورتحال سے دریا کابل اور سوات کے کنارے بستیوں میں آباد ماہی گیر بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ نوید خان کو ڈر ہے کہ اگر دریا میں مچھلیوں کی تعداد اسی تیزی سے کم ہوتی گئی تو وہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے؟ مزیدار کام ہو۔ پہلے ہمارا کام بہت اچھا تھا، اچھے پیسے کماتے تھے، 1500-1600 روپے روزانہ کماتے تھے۔ اب دریا میں پانی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ چند سالوں سے دریا مچھلی سے خشک پڑا ہے، مچھلیاں نہیں ہیں۔ ہماری اس عمر کو دیکھیں، اس عمر میں ہم اور کیا کام کریں گے؟ دریا میں مچھلی کم ہونے سے اس کے شکار سے منسلک دیگر افراد کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ ہمارا کام مچھیروں کے ساتھ چلتا ہے نا، اب دریا میں مچھلی نہیں تھا تو میرا کام کیسے چلے گا؟ پہلے لوگ نئے جال لے کر جاتے تھے، پرانے ریپیئر کراتے تھے، اب وہ کام مچھلی نہیں تو ہمارا کام تو کیسے چلے؟ فضلہ دریا میں نہ جائے اس کے لیے مؤثر ویسٹ مینجمنٹ ضروری قرار دی جاتی ہے، لیکن یہاں اس کی نمایاں کمی نظر آتی ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں حکومت کی مدد سے ڈیموں اور تالابوں میں مچھلیوں کی مخصوص اقسام کی افزائش میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ مچھلیوں میں قدرتی طور پر پائے جانے والے تنوع یا بایو ڈائیورسٹی کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے جو ایکو سسٹمز ہیں ان میں سے جب آپ ایک اتنا میجر ایک اسپیشی جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں تو آپ کے ایکو سسٹمز کی ہیلتھ بھی اوور آل ڈسٹرب ہوتی ہے، تو لانگ ٹرم میں نہ صرف ہیومنس کو بلکہ ہماری پوری انوائرمنٹ کو اس سے بہت سے نقصانات ہوں گے۔ دریائی مچھلی کا مزہ اپنی جگہ، اس کا ماحول اور مقامی معیشت دونوں میں ہی اہم کردار ہے، اس لیے دریاؤں میں بڑھتی ہوئی آلودگی پر قابو پانا ماہرین ہی نہیں ماہی گیروں کے نزدیک بھی دن بدن ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔ نظر الاسلام اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کی رپورٹ کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ نظر، آپ نے خیبر پختونخوا کا یہ رپورٹ کرنے کے لیے اسپیشلی آپ کے پی گئے اور آپ پشاور کا آپ نے دورہ کیا اور اس میں پوری یہ ڈیٹیلز آپ نے نکالی، تو یہ مسئلہ کیا صرف خیبر پختونخوا کا ہے یا ملک کے باقی حصوں میں بھی ماحول کی آلودگی جو ہے وہ آبی حیات اور اس سے جڑے کاروباروں کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ دیکھیں اسد، یہ معاملہ جو ہے بنیادی طور پر پورے ملک کا ہے۔ میں اس معاملے کی تفتیش کرنے کے لیے جب گیا تو بیسیکلی ایک ریسرچ گروپ ہے جنہوں نے خیبر پختونخوا کے 2 دریاؤں پر ایک تحقیق کی، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں پر جو اسپیشیز ہیں وہ ان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ ایشو ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کی کوئی اونرشپ جو ہے وہ نہیں لے رہا ہے۔ مثلا جب میں فشریز ڈپارٹمنٹ کے پاس گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ والوں کا کام ہے۔ انوائرمنٹ والوں کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو انفارچونیٹلی کے پی میں کوئی ایز سچ ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو صوبے میں جو
یہ مشرومنگ ہو رہی ہے اس کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی, تو ان کا بھی کوئی ویسٹ مینجمنٹ کا یا ڈرینیج کا اس طرح کا کوئی پلان نہیں ہے, اور وہ بس ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں اور جو ڈرینیج ہے وہ سیدھا جو ہے ان کا دریا میں جاتا ہے, بغیر ٹریٹ ہوئے جو پانی ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ بہت زیادہ زور دیتی ہے ٹورزم پہ, اور ہوٹلز وغیرہ بھی بن رہے ہیں, لیکن ہوٹلز ایسی جگہ پہ بنتے ہیں کہ جن کا ویسٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ دریا میں جاتا ہے, جس سے نہ صرف آبی حیات شکار ہوتی ہیں بلکہ جو اس کے کنارے لوگ رہتے ہیں وہ جب اس کا پانی پیتے ہیں تو وہ بھی کافی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. تو نظر لوکل اتھارٹیز کی طرف سے ماحول کو آلودگی کے اس مسئلے سے بچنے کے لیے یا مچھلیوں کی افزائش کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کے لیے, اس کو بچانے کے لیے, ایکو سسٹم کو بہتر رکھنے کے لیے کوئی منصوبہ, کوئی ایکشن؟ بظاہر جو ہے ہمیں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک منسٹری دوسری کے اوپر, دوسری جو ہے وہ تیسری کے اوپر اس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے, تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. رائٹ, بہت بہت شکریہ نذر الاسلام آپ کا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, اور خاص طور پہ آپ نے جو آبی حیات کے حوالے سے اور جو اس وقت مچھلیوں کی افزائش کے حوالے سے جو مسائل ہیں اور اس سے جو جڑے کاروبار ہیں اس پہ ہمیں اپڈیٹ کیا. بہت شکریہ نذر الاسلام. آج کے لائیو 360 میں سباشہ خان آپ کو ملوا رہی ہیں معروف گلوکارہ ٹینا سانی سے. آپ انہیں ایک منفرد انداز رکھنے والی فوک اور نیم کلاسیکل سنگر کے طور پر تو جانتے ہی ہیں, لیکن آج ٹینا سانی گائکی نہیں بلکہ ذہنی صحت پر بات کر رہی ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگوں کی طرح وہ بھی ذہنی تناؤ کا شکار رہیں. اس سے نمٹنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, آئیے جانتے ہیں ٹینا سانی سے. کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں, کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں. میں ہمیشہ کہتی تھی کہ the biggest pandemic actually in the world is stress. Look at the stress in the world. Look at the way people are interacting with each other. Look at the way even countries are interacting with each other. Now in the new world, there is nobody to fight and there is nowhere to run. آپ couch پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے نیوز چینلز دیکھنے شروع کیے, اور آپ کی جو بریکنگ نیوز کا جو کلچر نکلا, get you hooked on to that, کیونکہ آپ نے کوئی ایکسرسائز نہیں کی, آپ کوئی واک پہ نہیں گئے. Now all those chemicals, کیوں ڈائبٹیز اینڈ ہارٹ اینڈ نہ مانیں آپ کے اس کا تعلق تھاٹ کے ساتھ ہے. Why is it that Abda Parveen sings and I get a tear in my eye? I mean, that's a physical manifestation of a thought and an emotion. And why do we relax when we listen to music? تو اس سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ اس پینڈیمک نے ہمیں یہ سکھایا ہے, جو شروع میں جب ہم سب لاک ڈاؤن میں گئے تھے, کہ ایک سینس آف ریلیف, اسٹرینج سا ریلیف تھا کہ ہمیں کہیں جانا نہیں ہے. ہم دین فیملیز کے ساتھ لوگوں نے بیٹھنا شروع کیا, فیملی اسپورٹس شروع ہو گئے. میرے سامنے سمندر کے پوری فیملیز واک کرنا شروع ہو گئیں, بائکس آ گئیں. ہم نے آج تک دنیا کو یا اپنے آپ کو پورا کرنے کے لیے یا سیٹسفائی کرنے کے لیے باہر دیکھا, اور دنیا کا وزڈم آپ کو یہ کہتا ہے, ہمارے یہاں کا یا بدھزم کا یا کہیں بھی, وہ آپ کو ایک بات کہتا ہے, گو ود ان, پج جاندہ مندر مسیتے, کدی اپنے آپ نو ویکھیا ہی نہیں. شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ بہت ہی آرگینک سوچ اور نیچر سے کنیکٹڈ رہنے کے قائل ہیں. تو کیا آپ کی سوچ میں یہ رجحان شروع سے تھا یا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اچھا دیکھو, میوزک, کیونکہ میں نے کلاسیکل میوزک کی باقاعدہ تعلیم لیتی رہی ہوں اور آج تک وہ ریاض چلتا ہے, وہ آٹومیٹکلی میڈیٹیٹیو پریکٹس ہے. مجھے نہیں پتا تھا, لیٹر آن جب مجھے اس کی ضرورت پڑی, کہ جب اسٹریس بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے اوپر. مجھے یاد ہے کہ جب یہ میرے ساتھ ہونا شروع ہوا, بیکاز the more people want to hear you, the more stress there is, because there is an expectation. And I've always been against taking medication for stress. And آپ دوائیاں پھانک رہے ہیں کہ آپ کو نیند آئے. مجھے لگتا تھا کہ نہیں, یہ اس طرح باڈی اللہ میاں نے بنائی نہیں ہے.
And I've been reading up always a lot on mind, how the mind works, all kinds of those questions जो मेरा ख्याल है कि हम पूछते हैं, are there UFOs? I was greatly into that as well, very interested in that. उस चीज़ को counter करने के लिए, because I started reading up कि how do you bring your heart rate down? How do I focus myself? एक audience बैठी है 2000 की और वो खामोशी से अब आपने उनके सामने परफॉर्म करना है और आपका दिल जो है वो उछल के आपके बाहर निकल रहा है. So how did you manage it? आप क्या करती थी? ब्रीदिंग, और मुख्तलिफ किस्म की ब्रीदिंग्स हैं जो योगा में हैं, which is alternate nostril breathing, because singing is also a tuneful way of breathing, right? So you breathe in, and then when I'm breathing out, I'm singing, right? Right. So when I'm breathing out, the practice is that your breathing out time should be double of your breathing in time. Stressful breathing jo hoti hai, that's called chest breathing. That's when all kinds of stuff starts happening in your body physiologically. There's cortisol that's pumped in your body, and which means you start sweating, your palpitations ho rahi hain. Within like 10 minutes, you can control everything. But you gotta have, there are fantastic apps on your phones, you can have them. I have them on all my devices. And basically just 10 minutes of breathing, diaphragmatic breathing, not very difficult. This is for everyone, not because you're a musician, but anybody, everybody, housewives. अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी. व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर. मुफ्त तालीम, किताबों और यूनिफॉर्म जैसी सहूलतों के बावजूद जो वालिदैन अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने पर राज़ी नहीं होते, वो गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से चलाए जाने वाले स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने पर क्यों आमादा हो जाते हैं? इस पर हम तफसीली रिपोर्ट शामिल करेंगे आने वाले शोज़ में. आज उसकी चंद झलकियाँ. जो ये बच्चे होते हैं, ज़्यादातर इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो डेली वेज वर्कर्स होते हैं. वो अपने बच्चों को भेजना नहीं आप अकेले एक तरह से चाह रहे हैं, और हमें जो चाह रहे हैं कि उनके बच्चे आके पढ़े, तो उनको फैसिलिटेट भी हमें करना पड़ता है. पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा सुबह जाएगा, कूड़ा उठाएगा, कागज़ उठाएगा और शाम को वो 150-200 रुपये लेकर आएगा, तो फिर ही हमारा निज़ाम चलेगा. इसी नोट पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ, और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर. इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa. अब तक के लिए इतना ही. असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़. शुक्रिया कोरोना से मुतासरा मरीजों का, इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का. शुक्रिया पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रजाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का. शुक्रिया हुकूमती अहलकारों का, सहाफियों का, और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे.